پھر جو ہے ہم پچھلے والا کچھ کریں گے، کیونکہ جو میں نے ریکارڈنگ بھیجی ہے پچھلے زوم کلاس کی، تو اس میں ٹیسٹ جو ایکسرسائز ہے وہ ہم نے ساری کر لی ہے۔ اس میں جو پارٹ 2 تھا زوم ریکارڈنگ کا، اس میں ایکسرسائز ہے۔ سسٹر غزالہ حسین تھی، وہ ہیں ادھر؟ جی کیا کرے بولوں نا میں بند کر انہوں نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی، تو وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں، یہ تھی نغمہ تھی میرا خیال ہے۔ جی 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 میں تھی، میں ہاں موجود ہوں۔ آپ جی میں نے سمجھا شاید ان کسی اور نے بھی کی ہوئی ہے ریکویسٹ، تو اس اچھا، لیے میں جی یہ میں نے بتایا تھا، 2-3 نے کہا تھا تو میں نے بتایا تھا ان کو، میں انشاءاللہ جو ہے فرائیڈے کو کلاس لے رہی جی ہوں۔ نیکسٹ جزاک ٹائم سے اللہ خیر، آپ نے جی اتنا کیا، لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ میں جب واپس آئی تو وہاں ریکارڈنگ جو میں نے وہ سنی نا، وہ مجھے بالکل اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی، شاید ٹریول کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میں نے 2 دفعہ پھر وہ ریکارڈنگ جب سنی تو الحمدللہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کروں گی ابھی۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا مرکبہ جاری دیکھ کے تو پھر ہم نے، جی کیونکہ پچھلے کانسیپٹ کو بھی اس کو ریوائز کرنا ہے، جی تو ان ٹھیک کو ہے، ہم انشاءاللہ مرکبہ اضافی کو تھوڑا سا کر لیں گے اس کے بعد، مرکبہ جاری کے بعد، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ مرکبہ جاری جیسے کہ آپ کو پتا ہے، اس میں بھی 2 اجزاء ہیں جی مرکبہ جاری کے۔ ایک پہلا جیسے سر نے ہمیں بتایا تھا، جب بالکل شروع میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں، بامانی کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اس میں سے ایک اسم، حروف اور فعال تھے۔ اس میں جی سے اسماء جو ہے نا، وہ ابھی ہم اس میں آلموسٹ ابھی کر رہے ہیں، زیادہ تر ہو چکے ہیں، اور اب حروف ہیں۔ اب یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 17، قرآن پاک میں کچھ 9 یا 10 ہے، 10 یا 11 ہے، باقی جو ٹوٹل ہے وہ 17 ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس حروف ہیں سارے 17، تو ان سے مل کے یہ مرکب بنتا ہے۔ ایک تو ہو گیا، اب اس کا پہلا جز ہوگا حروف، اور دوسرا جز ہوگا اسماء۔ اور اسماء جو ہے وہ جو اسم ہوگا اس کے بعد وہ کس طرح کا ہوگا، وہ اسم حالت جر والا ہوگا، کیونکہ یہ بالکل مرکب جاری کی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ حروف کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی حرف ہیں آئیں گے وہ جو نیکسٹ والا اس کا اسم ہوگا اس کو مجرور کر دیتے ہیں یہ۔ ٹھیک، اب یہاں پہ یہ اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، تو یہ مل کے پھر وہ جو حرف ہوتا ہے، اس کا پہلا جز حرف اور دوسرا جز اسم مجرور، تو یہ دونوں مل کے مرکب جاری بناتے ہیں۔ تو اس میں قرآن پاک میں بہت ساری اگزامپلز آپ کو ملیں گی حروف کے ساتھ، یہ مرکب جاری کی۔ تو اب یہاں پہ جو ہم نے اس دفعہ 3 حروف پڑھے ہیں، وہ با، تا، واو۔ اب ان میں ٹوٹل 17 حروف میں جو 10 یا 11 حروف ہیں وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں سے 10 یا 11 میں سے 5 ایسے حروف ہیں جو حروف تہجی سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں، بالکل ان کے مشابہ ہیں، اور لیکن جو حروف تہجی والے حروف ہیں وہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ مختلف حروف جو حروف مل کے کوئی نہ کوئی کلمہ بناتے ہیں، فعال بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ اسماء بناتے ہیں، جو بھی ہیں وہ حروف تہجی مل کے بناتے ہیں آپس میں۔ لیکن جو حروف جارہ والے حروف ہیں، یہ والے یہ بامانی کلمہ سمجھنے ہوتے ہیں، بامانی الفاظ ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، ان کی ساتھ فکسڈ حرکت بھی ہوتی ہے۔ اب جو با ہمیں بتایا گیا، با جو فکسڈ حرکت ہے وہ کسرہ ہے، تا کی جو زبر ہے، اور یہاں واؤ کی بھی زبر ہے۔ تا اور واؤ جو ہے وہ دونوں قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو واؤ قسمیہ، اور تا جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلے حرف با ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں بعض بات یہ با جو ہے ال کے ساتھ لگ کے بھی آ رہا ہے اور ال کے بغیر بھی آ رہا ہے، یہ دونوں طریقوں سے آپ کو قرآن پاک میں اگزامپل مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر با کے بعد ال ہے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اگلے والا حرف جو ہے وہ معرفہ ہے، معرفہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے، جیسے بالقلم، قلم کے ساتھ، یعنی کہ ایک مخصوص قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آتا ہے
बिनसरिल्लाह, बिनसरिल्लाह में यहाँ पे भी, अब यहाँ पे नस्र जो है वो फाल है, ठीक है, ये अल्लाह की मदद, ठीक है, यहाँ पे तो बिनस्र अगर सिर्फ मदद करें इसम के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर बिनस्र, बिनस्र और साथ इसके साथ एक और मरकब भी जुड़ गया हुआ है, अगर हम इसको देखें। अब यहाँ पे एक तो मरकबे जारी है बिनस्र, अगर हम बिनस्री, और इसके साथ मतलब इजाफी जुड़ा हुआ है, हाँ नसरिल्लाही। नसरिल्लाही, ठीक है। अब क्योंकि ये नस्र के शुरू में बा हल्फ जार है, तो बा की वजह से नस्र जो है वो मजरूर हो गया, और मजरूर ये नस्र अगर हम इसको मरकबे इजाफी, ना इस पे अल है ना तनवीन है, तो हम ये अब कहेंगे कि अब ये मरकबे इजाफी में मुजाफ बन गया। अब मुजाफ क्योंकि हालत जर में है, तो मुजाफ इलैहि अल्लाह का नाम भी जो है वो हालत जर में है। तो अब ये देखिए, ये दो मरकबात हैं यहाँ पे आए हुए हमारे पास, मरकबे जारी और मरकबे इजाफी। अब बात बात ये भी स्टूडेंट कहते हैं, जैसे बसमल्ला में है, उसका एंड रिजल्ट हम कहते हैं कि वो पूरा जो हमारा बना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो पूरा एक मुरकबे जारी है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसको कौन से तीन, जिसमें दो या तीन मुरकबात आ गए हैं, तो अब हम कैसे डिसाइड करें। अब देखिए, अगर हम इसका मुरकबे इजाफी इसको कहेंगे, तो हम ये कहेंगे अल्लाह की मदद, तो फिर ये तो मरकबे इजाफी हो गया, लेकिन हम हमें इसके साथ हम मरकबे जारी भी लेके चलना है, तो फिर हमारा जो आ गया शुरू वाला जो बिल्कुल मरकब जिससे जहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो साथ मदद अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की मदद के साथ उर्दू हमारा बनती है, ठीक है। अल्लाह की मदद के साथ जब उर्दू में लिखते हैं, तो बिल्कुल हमने पहले साथ ही करनी है अभी, और फिर जो है अल्लाह की मदद, फिर मदद की, और फिर अल्लाह की मदद के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमें उसको पहले पहचानना है, अगर उर्दू है तो उर्दू में पहचाने, अगर अरबी है तो अरबी में पहचाने कि हमारे पास अगर ये एक तो बेनस हो गया, यहाँ पे हर्फ जार आ गया, तो हमारा ये वाला इसम मजबूर है, तो हो सकता है आगे देखना ये है कि वो अगले वाला इसम किस हालत में है, वो इसके मुजाफ अलैहि बन रहा है, ये वाला अगर कहीं इनके जो सा भी आप देखेंगी, नहीं ये सिफात में तो नहीं है, जो आप आ जाता है, हर्फ आ जाता है, उसके हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम अल्लाह की मदद के साथ नहीं लगाएंगे, तो एंड रिजल्ट हमारा आएगा कि ये मुरकबे जारी है। मुरकबे जारी में मुरकबे इजाफी भी है, इस तरह से कहेंगे, जैसे हमारे पास पिछले में भी आई थी, हमने एग्जांपल दी थी मुरकबे इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल। तो अब ये नहीं हम कहेंगे कि वो मुरकबे तो सीफी है, वो मुरकबे इजाफी ही था, जैसे हमने किया छोटे बच्चे की कलम, ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा, तो छोटे बच्चे की कलम, ये असल तो है बच्चे की कलम, तो वो छोटा आया, वो इसकी सिफ्त आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये देखना है कि जो मेन उसका कौन प्रीवेल कौन मुद्दोफ है। सा, हाँ प्रीवेल जो है ना उसमें कौन सा मुरक्कब कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है बिस्मिल्लाह, आगे भी इस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मी रब्बी का, बिस्मी रब्बी का अजीम, ये इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। और जो हमजातुल वसल आता है, हमजातुल वसल जो है जब लगेगा बा के आगे, तो वो पढ़ने में नहीं आएगा, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, बाज़ औक़ात वो लिखने में भी नहीं आता होता। अभी बा के साथ कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जहाँ लिखने में आया हुआ है, बाज़ के साथ नहीं आया हुआ। अब ये कुरान पाक में जो इसका इस्तेमाल है, वो हमें बताएगा कि किस कहाँ पे हमने अलिफ जो हमज़ातुल वसल जो है वो लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना। अब बेइज़्नी जो है ना, इसमें क्योंकि हम जो अलिफ है वो हमज़ातुल वसल नहीं है, वो हमजा कतई है, ठीक है, यहाँ पे बेइज़्नी में जो आया हुआ है, ठीक है, ये किसी सूरत में भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा इसके हरकत रहेगी बेइज़्नी, ये हमज़ातुल कतई है। सिस्टर इसकी पहचान क्या है? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अब आप जब पढ़ेंगी ना लफ्ज, अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा, अगर यहाँ पे ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, तो आप कहेंगे ये हमजातुल वसल है, पढ़ने में नहीं आ रहा। अगर पढ़ने में आ रहा है तो फिर आपको अभी तो फिलहाल आप यही पहचान रखें कि अगर पढ़ने में आ रहा है तो वो हमजा कतई होगा, या फिर जो अल के साथ हमजा लगता है, वो हमेशा ऑलवेज जो है ना, वो अल के साथ जो हमजा होता है वो हमजातुल वसल ही होता है, ठीक है। ये वो जो अलिफ शमसी और अलिफ कमरी जो होते हैं, ये उस तरह का है होता है।
नहीं, वो अल कमरिया अल शमसिया उसमें जो मैंने यही तो आपको बता रही हूँ ना कि अगर अल के साथ अलिफ जो आ रहा है, अल हम्म। के साथ जो अलिफ होगा, जैसे अल कलम हाँ। और जैसे अल मुस्लिमीन, तो हम्म। जो मालफा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना अल, वो जी जी। उनके उनका अलिफ जो होता है ना वो हमजातुल वसल होता है, उसको हम हमजातुल वसल कहते हैं, ठीक है। ठीक। वो हमजा मोस्टली जो है ना अगर पीछे से मिला के पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, वो लिखने में रहता है लेकिन हम्म। पढ़ने में नहीं हम उसको पढ़ते। और अगर आप मुसहफ की बात करें तो मुसहफ में आपको हमजातुल वसल और हमजा कतई जो है ना उनकी आराम से एग्जाम्पल समझ आ जाएगी कि अब जो उस्मानी मुसहफ है उसमें के तो जो अलीफ होता है, हमजा कतई होता है जो पढ़ा जाता है, हर हालत में पढ़ा जाता है, उसके नीचे आपको कोई ना कोई हमजा छोटा अलीफ होगा, तो उसके नीचे हम्म। छोटा सा हमजा मिलेगा। ये जो उस्मानी मुसहफ में इसकी पहचान बड़ी आसान है कि उसके नीचे आपको या ऊपर या फिर कहीं पे भी आपको हमजा मिलेगा, तो ये हमजा कतई की पहचान है ठीक। उस्मानी मुसहफ। और जो ठीक। दो पा का मुसहफ है उसमें खाली अलिफ जो लिखा हुआ है वो समझे ये हमजातुल वसल है, लेकिन जो हमजा कतई होता है उसके नीचे वो जेर जबर या पेश डली हो तो ये हमजा कतई की मोस्ट ऑफ द टाइम ये निशानी होती है कि वहां ठीक। पे। अब बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो आयात हैं उनका आगाज भी होता है, कई दफा हमजतुल वसल से आगाज होता है। जो उस्मानी मुसहफ होते हैं उनमें तो कोई हरकत डाली नहीं होती, बिल्कुल नहीं डाली होती, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं ना जब कुरान पाक को, तो हमें फिर वो स्टूडेंट्स जिनको बाज तो तुक्के से पढ़ लेते हैं कि ये उनको पढ़ा है तो ऐसे ही पढ़ लिया, लेकिन बाज बात जिनको समझ होती है तो वो कहते हैं अब यहाँ पे हम क्या हरकत देंगे। इसी तरह से जैसे कुरान में सूरह यासीन की भी एक आयत है, नित्ताबू पीछे से जोड़े तो नित्ताबीऊ है, अगर वो अलहदा से पढ़े तो इत्ताबीऊ से ही वो शुरू हुआ है। ये आउट ऑफ द टॉपिक हम जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे पहचान बताने के लिए, ठीक है। इत्ताब तो फिर अब इसको हमने क्यों हरकत दे दी कसरा की, और यहाँ पे उस दूध एक आयत शुरू होती है, मैं उस दिन अपने एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी कुरान पर, तो वहाँ पे आई थी यहाँ पे ऐसे ये हमजातुल वसल था और यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे उन्होंने ये पढ़ना है तो फिर वो कैसे पढ़ेंगी, अब वहाँ पे ये कसरा लगाएं ये दम्मा लगाएं ये जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ देर में समझ आने लग जाएगी जब आप लेवल 2 में जाएंगे कि आपने ये ग्रामेटिकली रूल है, ग्रामर का ही रूल है, यहाँ पे जो भी हरकत दी जाएगी, ठीक है। ठीक, आपको इंशाल्लाह ये अगले लेवल में लाजमन समझ आ जाएगी, फिर हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। तो अभी आप लोग बस ये देखें कि यहाँ पे हमारे जो हरूफ के साथ भी होता है, बाज़ औक़ात हमजा वसल होता है, तो बाज़ औक़ात हमजा कतई भी होता है। अगर ये पढ़ा जा रहा है तो हमजा कतई है, अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा तो ये हमजातुल वसल है। जैसे बिस्मिल्लाह में भी इस्म जो है उसमें ऐसे लिखा जाता है इस्म को, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये हमजा हमजातुल वसल है, अब जब इसको हमने बिस्मिल्लाह के साथ मिलाया तो फिर ये बन गया ये ऐसे, ठीक है। ये हमजा वसल था तो इसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके ऊपर कोई साइन भी नहीं आएगा, हमजातुल वसल के ऊपर कोई निशानी नहीं आती होती। अब ये देखें बिस्मिल्लाह, अब डायरेक्ट हमने इस अलिफ को छोड़ दिया है और बिस्मिल्लाह यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरबी लोग हैं जब उन्होंने लिखा हुआ है अपने इनके मुसहफ में लिखा हुआ है कि ये अलिफ के बगैर भी लिखा जा सकता है, तो इसको यहाँ पे अलिफ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हरफ जार के डायरेक्ट उन्होंने अलिफ डाले बगैर बिस्मिल्लाह इसको भी शुरू किया हुआ है। बाज़ औक़ात आपको ऐसे भी मिलेगा जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो बाज़ जगह पे आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीकों से ठीक है, दोनों तरीकों में अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, बस यहाँ पे लिखने में आया हुआ है। आगे अभी आप हुरूफ जर पढ़ेंगे जहाँ में कई एक हुरूफ जर है लाम, तो उसके साथ जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। हमजतुल वसल जो है ना वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है। तो आप इसमें बस आप देखें अगर पढ़ा जा रहा है तो हमजतुल कतई है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो हमजतुल वसल है। अब हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे 5 जो हरूफ है वो हरूफ तहज्जी की तरह के ही हैं, ठीक है। उनकी जो है बिल्कुल लिखने का अंदाज बिल्कुल उनमें बाद ता वाओ लाम और काफ, ये 5 हैं, काफ लाम भी है। तो ये 5 हैं, इनके ये बिल्कुल हरूफ तहज्जी की तरह के हैं, लेकिन ये बामानी जो हरूफ जारा होते हैं ये बामानी अल्फाज होते हैं, तो ये इनका कोई ना कोई मतलब होता है। अब ये जिसके साथ भी लगेंगे, जिस आगे इसम के साथ, इसम से पहले हमेशा आती होती है, बाद में नहीं आते ये हुरूफ जारा जो होते हैं, और जिस इसम के साथ मिलेंगे ये उस इसम को हालत जर में ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ता जो है, बा आपको पता चल गया, ता जो है ये ता कसम के लिए, बस अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है, तल्लाही
یہ سورہ یوسف میں بس اس کی ایک ہی اگزامپل ملتی ہے اور قرآن پاک میں اس کی نہیں ہے. تو اللہ ہی، اور یہاں پہ اس کے اوپر اس کے پرماننٹ حرکت زبر ہے. اور یہ واؤ قسمیہ اس کو کہا جاتا ہے، واؤ واؤ قسمیہ. اس کی جو پرماننٹ حرکت ہے وہ بھی زبر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو واؤ قسمیہ کہتے ہیں. اب اس کو بھی جو قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قرآن پاک میں بڑی جگہ پہ آپ کو اگزامپل ملے گی، جیسے والتینی والزیتونی بھی ملے گا، والشمسی والقمری. بہت ساری اگزامپل ہے. اور یہ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم، یعنی کہ جو اللہ پاک نے بڑی بڑی اپنی نشانیاں بنائی ہیں تو وہ اس کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں. لیکن ہم انسانوں کے لیے ہے کہ ہم اللہ کی قسم کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، واللہ انسانوں کے لیے ہے، باقی اللہ پاک جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ اللہ پاک کے ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم انسان جو ہے وہ اللہ پاک کی، کیونکہ اللہ پاک کی قسم دو وجہ سے کھائی جاتی ہے. ایک تو اللہ پاک کی عظمت کی وجہ سے، دوسری جو ہے ہم اللہ پاک کو گواہ بناتے ہیں کسی بھی معاملات میں جب ہمیں کہیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہمارا مرکب جاری کی تھوڑی سی تفصیل ابھی، کیونکہ ہم نے 3 ہی مرکبہ پڑھے ہیں حروف، تو ان کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا. آگے آپ انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو پھر ویسے ویسے اس کو کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں سے اب مرکب جاری میں سے تو کوئی آپ نے نہیں پوچھنا، کیونکہ میں مرکب اضافی پہ اس کے بعد جا رہی ہوں. یہ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. چلیں الحمدللہ، اوکے، بارک اللہ فیکی. چلو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ بسم اللہ جو ہے، میں کچھ سوالات آپ سے پوچھ لیتی ہوں. جو بسم اللہ ہے وہ کون سا اس کو مرکب کہیں گے؟ پوری بسم اللہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہوگا اس کو ہم کیا کون سا مرکب کہیں گے؟ یہ اس میں اضافی بھی آ گیا، اس میں توصیفی بھی آ گیا، دو توصیفی بھی ہے، اضافی بھی ہے اور جاری بھی ہے. اوکے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہمارا؟ ہم اس کو اگر ایک ہم پورے بسم اللہ کو کہیں ایک مرکب کے طور پہ اس کو بیان کریں. مرکب جاری. ہاں، مرکب جاری، کیونکہ مرکب جاری اگر نہیں کہیں گے اس کے بغیر یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہیں گے مرکب جاری میں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا استعمال ہوا ہوا، ان کی صرف کا بھی استعمال ہے اور مضاف الیہ کا بھی استعمال ہوا ہے مرکب جی جاری کے. جی بالکل. اب یہاں پہ ایک یہ والا پیچیدہ مرکب اضافی تھا، ان میں جو تھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ گئی تھی تو ہم نے اس کو بڑا اچھا سے کر لیا تھا. جی انشاءاللہ یہ سمجھ آ گئی تھی. ہاں، اب یہاں پہ یہ کچھ اگزامپلز ہیں. اچھا، قرآن پاک میں میں نے ایک اور بھی پوائنٹ بتایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں ہمیں 2 وجہ سے اسم مجرور ملتا ہے. 2 وجوہات ہوتی ہیں اس کی. وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ جنہوں نے تو پچھلی کلاس لیا ان کو پتا ہوگا. جی بالکل. ایک بلکہ سر نے بھی بتایا تھا. ہاں، 2 جبریل. وجوہات. جی، ایک مضاف علیہ ہونا اور دوسرے جر، حرف جر کے بعد آنا. ہاں، حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے. جی بارک اللہ فیک. یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی. جی یہاں پہ ہاں باتیں ناقصہ. اچھا، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کسی مرکب میں مشکل تو نہیں ہے؟ کسی میں آپ کو زیادہ مشکل تو نہیں ہے کوئی سا بھی مرکب نہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں؟ باقی تو آلموسٹ سمجھ آ گئی تھی. ایکچولی وہ جو جاری تھا وہ اسی میں مجھے تو کنفیوژن تھی تھوڑی سی، جو الحمدللہ آپ کی وجہ سے ساری کلیئر ہو گئی ہے اور الحمدللہ. باقی کسی اور اسٹوڈنٹ کو کسی اور مرکب میں، سسٹر یاسمین آپ بھی کچھ پوچھ رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کچھ ہے؟ میں بھی مرکب اضافی، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ کسی اور مرکب میں کنفیوژن ہے تو ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں، نہیں تو میں مرکب اضافی پھر ابھی شروع کروں گی. نہیں الحمدللہ اوکے، تو ٹھیک آپ کریں بے شک. تھینک ہاں یو. چلیے. اچھا، یہاں پہ ہے سب سے پہلے. اب یہاں پہ ہم مرکب اضافی کو دیکھتے ہیں. مرکب اضافی مطلب اضافت کہا جاتا ہے. اس میں دونوں وجہ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی 2
जो बेसिक सादा मुरक्कब इजाफी होता है उसके दो ही अज्जा होते हैं, और वो इसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाती है, मुंसलिक किया जाता है। मतलब एक पोजेसर होता है और दूसरी जो होती है एक द थिंग ही पोजेस्ड, यानी कि वो जो उसने थिंग उसके पास पोजेशन है वो, और एक पोजेसर है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना मुजाफ जो होता है ना वो द थिंग ही पोजेस्ड, यानी कि उसके पास जो है पोजेशन है, और दूसरी जो पोजेसर होता है वो मुजाफ इलैही होता है, ठीक है। मुजाफ अलैही जो होता है उसको हम पोजेसर कहते हैं। अब इसमें जो है अब ये भी दो अस्मा हैं, ठीक है, दो अस्मा का मजमुआ मरकबे हम्म, इजाफी। इसमें एक इसम को दूसरे के साथ निस्बत दी जाती है, उसका ताल्लुक कायम किया जाता है। और उर्दू में का के की के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम इनके इजाफत के लिए, इनको कहते हैं हरूफ इजाफत भी कहा जाता है, ठीक है। इसम को निस्बत दी जाए इसे मुजाफ, और इसम की तरफ निस्बत दी जाए वो मुजाफ इलैही कहलाता है। मुदरजा वाला मिसाल में किताब मुजाफ है और जईद मुजाफ इलैही है, ये मतलब जईद जो है वो पोजेसर है और किताब जो है वो पोजेशन है उसकी, ठीक है। तो ये हम कहेंगे जैद की किताब। अब उर्दू जी जुबान के बरक्स इसका तर्जुमा करते वक्त आपने बिल्कुल इसको क्रॉस लगाना है, ठीक है। आपने ऐसे एक क्रॉस का यूज करना है और लाजमन किया करें, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे आपको पास है किताबु जईदिन, दिन। आपने इधर से शुरू करना है तर्जुमा करते वक्त, पहले आपने जैद को ले आना है, ठीक है। जैद की किताब, ठीक है, बीच में की और यहाँ पे हर्फ इजाफत, और यहाँ पे किताब, जैद की किताब मुदाफे की। अलै पहले आता है ना? हाँ बिल्कुल, मुदाफ इलैहि पहले आ जाएगा। यही कहती आप लोग जो है ना, ये आप इसकी ऐसे क्रॉस लगा के करेंगे ना तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि वो तो हमें पता है कि मुदाफ इलैहि यहाँ पे अरबी में एंड पे है, लेकिन जब हम उर्दू में उसकी करेंगे तो हम मुदाफ इलैहि को पहले लाएंगे, क्योंकि हम्म उर्दू में देखा ना पहले जो पोजेसर है हम उसी को शो करेंगे, जो हम्म जिसकी चीज है वो चीज जो है उसके पोजेशन में वो तो एंड पे हम लेके आएंगे ना, उसके पास क्या है या वो क्या उस किस चीज का मालिक है वो, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब मुरकबे इजाफी के जो शराइत हैं, जो उसको बनाने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें जो मुरकबे इजाफी हैं इसमें सबसे पहले जो मुजाफ है उसकी जो है सबसे पहले हम शर्त देखते हैं, शराइत देखते हैं, और मुझे कोई जो है जो बिल्कुल अच्छा सा जिनको है क्लियर है वो सारा एक्सप्लेन करें, ताकि स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन हो ना तो उनको भी ज्यादा अच्छा समझ आता है। कौन है 37 रोल नंबर है यहाँ लिखा, आप करेंगी? हमें मुजाफ की जी शराइत जी बताएं। बाजी। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, मुजाफ तो है, इसमें अल दाखिल नहीं होता, तनवीन दाखिल नहीं होती। और मुजाफ की जो शराइत, हाँ और अल, दूसरा ये कि नून नून हज़फ हो जाता है, जो जमा का जो नून होता है वो हज़फ हो जाता है। कौन से जमा का नून? अ, मुज़क्कर मुज़क्कर जमा का जो जैसे मुअल्लिमूना का नून हज़फ हो जमा जाएगा। मुजक्कर, हाँ जमा और मुजक्कर मुसन्ना, सालिम, और जी किसका? मुसन्ना मुसन्ना का भी नून मुसन्ना का, हज़फ हो जाएगा। हाँ, और मुसन्ना का जो वो भी नून होता है हज़फ मुसन्ना का, वो भी हज़फ हो इनका जाएगा। मुसन्ना का नून और ये दोनों हज़फ हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास। और अगर जमा मुअन्नस सालिम आ जाता है, वो हालांकि वो बड़ा वो इन्हीं में है, वो इसी कायदे में आता है, तनवीन नहीं आती, ठीक है। जहाँ मुअन्नस सालिम आ जाता है तो तनवीन, वहाँ हाँ, तनवीन हाँ उसमें तो नहीं आती। बस हमने उसकी हरकत को सिंगल कर देना है, बाकी उसकी जो है ना वैसे सेम रहेगा, उसका कुछ भी ड्रॉप नहीं होना। बस उसकी जो है वो तनवीन खत्म करनी है हमने और सिंगल कर देना उसको, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपने शरायत इसकी देखने अल के बगैर जब भी आप दो अल्फाज ऐसा पहला देखें, एक मुरक्कब आया है उसमें, हमने अब पहचानना है। सबसे पहले जो है ना हम देखेंगे पहला इसम उसका देखना है हमने कि उसका पहला इसम क्या है। अगर तो पहला इसम अब जैसे जैद है, पहला इसम जैद है आ गया, ठीक है हमारे पास। अब अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जायदुन तवीलुन। अब जायद जो है वो अलिफ और लाम के बगैर है, अल के बगैर है, लेकिन यहाँ पे जायदुन मैंने यहाँ पे तनवीन आ गई, तो इसका मतलब है ये मुजाफ इलैहि मुजाफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब ये जो है जायदुन तवीलुन में ये जो जैद है ये अल और मुब्तदा तनवीन बन हाँ दो शराइत थी वो नहीं है हमारी, इस पे पूरी नहीं नहीं है लिख इसमें। सकता।
तो फिर अब हम कहेंगे ये अब कौन सा हमने पहचानना है इसको, मुरकबे इशारी तो ये हो नहीं सकता, हो क्योंकि नहीं मुरकबे सकता। इशारी में लाजम जो है हमारे पास कोई ना कोई इसमा इशारा होगा। मकबरे तो सीफी जी है, बाजी, ज़ैद जी बाजी। तवील है, अब ज़ैद लंबा है, तो फिर ये मकबरे तो सीफी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब यहाँ है, फिर हमने देखना है कि ये अब वो मुरकबे इजाफी भी नहीं है, ये मुरकबे इशारी में भी नहीं है, ये मुरकबे जारी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें हुर्फे जार आएगा। और अब एक ही मरकब हमारे पास रह गया मुरकबे तौसीफी या मुरकबे ताम रह गया। मुरकबे ताम भी ये नहीं हो सकता। मुरकबे ताम क्यों नहीं हो सकता ये? हालांकि पहला जो हमारे पास है ये तो है हमारे पास मारफा, वो भी मुरकबे ताम की पहली शर्त तो इसकी पूरी कर दी इसने कि ये मारफा है। लेकिन अब दूसरी शर्त हम ब- देखेंगे। मुकम्मल नहीं है जुमला। नहीं, अब दूसरी हमारी शर्त थी कि वो मुब्तदा नहीं है। यहाँ पे जो है हमारा पहला जो है मारफा होगा और दूसरा नकरा इसम हो जो जाएगा। होगा। खबर नकरा होगा। हाँ, खबर नकरा होगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन रहा है। आप नहीं बताएं ये बन रहा है मुरकबे ताम? नहीं। क्यों, कैसे नहीं बन रहा, ये भी बताएं जरा मुझे। तवीलीन तो नकरा होगा ना बाजी। हाँ, तो वो वही कह रहे ना पहचाने में, इसलिए तो हाँ, रुकी हुई हूँ। आप नहीं पहचाने तवीलीन तवील तो क्या है, नकरा देखिए होगा ना। तनवीन आई है ना। तनवीन बड़ी जी बहुत बड़ी निशानी है नकरा इसम की, ठीक है, ये जी नकरा इस्मा पे ही दाखिल होता है तनवीन जो होती है। ये अब जईदुन मारफा हो गया, तवील नकरा हो और गया। नकरा हो गया। तो तो ये फिर अब इसमें क्या, हो गया ना बस, जुमला ये इसमें है जुमला मुकम्मल। इसमें बन गया, मुरकबे ताम बन गया ना। तो अब ये मुरकबे तौसीफी बात स्टूडेंट्स ये कह रही थी, मैंने सुना है कि वो मुरकबे तौसीफी भी कह रही हैं। तो वो कैसे कह रही हैं मुरकबे तौसीफी, ये कैसे होगा, वो भी बताएं मुझे। अच्छा, ये देखिए मुरकबे तौसीफी, चले मैं बताती हूँ मुरकबे तौसीफी ये क्यों नहीं है। अगर मुरकबे तौसीफी के पास हमारे पास है कि हमारे पास दोनों अस्मा जो होंगे वो मारफा होंगे या दोनों ही नकरा होंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ अगर मुरकबे तौसीफी होता तो फिर ये होता, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जईदुन अत्तवील, ठीक है, कि जैद लंबा है। अब देखिए यहाँ पे जैद मारफा है तो हमने इसकी जो सिफ्त है वो भी मारफा ही लेके मारफा आएंगे। कर। और ये हालते रफा में है तो हम इसको भी हालते रफा में लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम ये देखेंगे, अब ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ठीक है। अब ये सारे जो है ना इसके जितने भी इराब भी सेम है, इसका वसत भी सेम है, अदद भी सेम है, वाहिद है तो वाहिद है दोनों। तो फिर ये जो है ना हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये है मुरकबे तौसीफी और ये है मुरकबे ताम, ठीक है। जी मैम ऐसा मुझे, ठीक है। ठीक हाँ, है। ये आप जरा छोटी सी दोबारा ये, बताइएगा, दोबारा बताइएगा। अच्छा मैंने ये एग्जांपल लिखी थी, जईदुन तवील, उनको छोड़ भी लिख सकते हैं, जायदुन नाइमुन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये पूछा था ये कौन सा इसमें और ये कौन सा इसमें। तो यहाँ पे जईदुन जो था ये हमारे पास इसम मारफा है, मारफा है ना, इसमें अलम है ना। जी, मारफा की जो मुझे इकसाम पहले जरा कोई बताएं, मारफा की कितनी इकसाम थी? इसमें अलम, जमायर और इशारा और इसमें मासूल और मोरबिलम। मुअर्रफ बिल्लाम। अब इसमें जो सबसे पहले जो हमारे और अस्माए अलम है, ठीक है, अस्माए अलम में ये आ रहा है ना जाइद, तो इसका जी। मतलब है ये मारफा है। मारफा की किस्म है ये, मारफा अगर तवीलुन। अब तवीलुन मैंने कहा कि ये क्या कौन सा इसमें मारफा या नकरा है? हम्म, ये नकरा है। हाँ, ये जो नकरा इसमें है। अब हमारे जो रुकबे तौसीफी में जो हमारी है वो तो चारों एतबारात से दोनों अस्मा जो है वो मुताबिकत रखते हैं, एक दूसरे के एक बिल्कुल मुताबिक होंगे तो फिर ही मारफा। अगर ये पहला इस मारफा तो दूसरा भी मार, उसकी सिफ्त जो होगी वो, हालांकि जैद इसमें है और यहाँ पे ये सिफ्त ही है तवील, ठीक है। यहाँ जी। पे ये सिफ्त ही, अब ये हमने ये देख के कहना कि ये फौरन देखा कि ये तो सिफ्त आ गई है, तो अब ये हमने कह दी तो मुरकबे तो सिफी बन गया। लेकिन अब हमने जो मुरकबे तो सिफी और मुरकबे ताम में जो मेन डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, एक ही वो मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हम पहचानते हैं ये मुरकबे ताम है या दूसरा मुरकबे नाकिस है। क्या मेन डिफरेंस? ठीक। जी मैम नहीं, आप ठीक है। बताएं, हम्म,
آپ بتائیں کون سا مین ڈفرنس ہے ان میں؟ نکرا اور معرفہ کا نکرا ہے۔ اور معرفہ کا، مرکب تام اور مرکب ناقص میں یہی تو ڈفرنس ہے مین، کہ یہ ہم نے یہ مرکب ناقص یہ جو ہے نا معرفہ اور نکرا کا، کیونکہ باقی تو جو مرکب تام میں باقی دونوں اسماء ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوتے ہیں تین اعتبارات سے، بس ایک اعتبار جو ہوتی ہے جگہ جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹھہر جاتے ہیں، معرفہ اور نکرا ہوتے ہیں، تو ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مرکب تام بن رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر میں اس کو ایسے لکھوں، اب دیکھیں اسی کو مرکب توصیفی میں چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زید الطویل، الطویل، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ جو یہاں پہ ہم نے ال لگا دی تو ال کے ساتھ تنوین نہیں لگتی، ال اور تنوین دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ اب زید جو ہے یہ معرفہ، اور الطویل یہ بھی معرفہ، یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی حالت رفع میں، الطویل بھی حالت رفع میں ہے۔ اب یہ واحد ہے زید تو الطویل بھی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، تو اب یہ دونوں چاروں اعتبارات سے جو ہمارے پاس ایک ہی اسم ہے، جو چاروں اعتبارات ایک ہی مرکب ہے، جو چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کے مطابقت بالکل مطابق ہوتے ہیں، اور وہ ہے مرکب توصیفی میں، ٹھیک ہے۔ اور باقی مرکب اشاری میں جو ہوتا ہے نا وہ بھی مطابقت رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیونکہ اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ازیوم کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہمارا جو مشار علیہ اگر معرفہ ہے تو وہ پھر ہم کہیں گے کہ وہ جس حالت میں ہے تو پھر ہم اس حالت کو ہی انڈر کہیں گے کہ یہ ہوتے تو جو اسماء اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلتا وہ کس حالت میں ہے، رفع میں ہے، اعرابی حالت ان کی نہیں پتا چلتی۔ اب اعرابی حالت پہ مشار علیہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے نا یہ بالکل ہمیں جو ہے نا فوراً پتہ چلتے ہیں، یہ چاروں اعتبارات سے اگر ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات مضاف کی ہو رہی تھی، مضاف علیہ کی، لیکن وہاں پہ ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں پھر۔ اچھا یہاں پہ مرکب ہم نے مضاف کی شرائط پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ مضاف کے جو قواعد، جو تین قواعد ہیں بیسک، وہ ہمارے پاس آگے ال اور تنوینی ہوگی، اور اس کا جو ہے اعراب بھی ہلکا ہوگا، مطلب تنوینی ہوگی، اور اس میں نون جو ہے جمع مذکر سالم کا نون اور مثنیٰ کے نون ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ، اب یہاں پہ کچھ اگزامپلز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس کا اسم کا اعراب، جیسے کتابن سے کتابو رہے گا، جنتن سے جنتو، آیاتن سے آیاتو، ٹھیک ہے۔ ایک ایک یہی میں نے یہ دیکھیں اگزامپلز لکھی ہوئی ہیں۔ آیاتن بھی جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو یہ دیکھیں آیاتو، ایک دمہ ڈال دیا، باقی جو ہے نا جن کی یہ جب اگر یہ مضاف بنے گی نا یہ والے اسماء، تو پھر ان میں کیا چینجنگ آ جائے گی ان میں، تو یہ والی چینجنگ آ گئی، ابوابن ابوابو، کتابن کتابا۔ اب اسے جنتن جنتن جنتا۔ اب یہ ایک اور جو ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ اب دوبارہ ہمیں بتائیے گا، شروع سے دوبارہ بتا دیجیے۔ یہاں پہ یہ کچھ اسماء دیے گئے ہوئے ہیں، اب یہ ان کی جو عام حالت ہے نا، حالت رفع جو ہوتی ہے، یا پھر حالت نصب، یا پھر ادھر حالت جر میں لکھے گئے ہیں یہ اسماء۔ تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اسماء جب مضاف بنیں گے، ٹھیک ہے، جب یہ اسماء کتاب اگر مضاف بن جاتا ہے تو پھر اس میں کیا چینجنگ آئے گی، ٹھیک ہے، اس کا جی اعراب کیسے ہلکا ہوگا، یا پھر ال لگی ہے تو ال کیسے ڈراپ ہوگی، اگر وہ نون جمع مذکر سالم کا نون ہے یا مثنیٰ کا نون ہے تو وہ کیسے ڈراپ ہوگا، یا پھر جمع مؤنث سالم آ گئی ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا۔ کیونکہ ایک پچھلا ٹیسٹ تھا نا، اس میں بناتی ہا میں بہت زیادہ پرابلم، ہر ایک تقریباً اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا بناتی ہا کیوں لکھا گیا ہے۔ دیکھیں اب وہ جمع مؤنث سالم تھا، تو یہاں بھی جمع مؤنث سالم کے پاس کی کتنی آپ کے پاس دیکھا آیاتن، آپ کے پاس جمع مؤنث سالم ہے نا، تو یہ آیا، اگر یہ ہم اس کو کہیں اسی کو ہم مضاف بنا دیں آیات اللہ، ٹھیک ہے، آیات اللہ، کیونکہ اب ہمارے پاس آیات آیاتن ہے، تو اب اس کو ہم نے آیات تو کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ، اللہ کی، اللہ کے جو نام ہے اس کو حالت جر میں لے گئے جو مضاف الیہ کی شرط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا مکمل ایک مرکب اضافی بن گیا، اور یہاں پہ ہم نے اس کی تنوین بس ختم کر دی جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ابوابن ابوابو رہ جائے گا، کتابن کتابہ رہ جائے گا، جنتن
अब ये जो हालत नसब वालों में क्या चेंजिंग होगी, ठीक है। जो अगर आपके पास, अगर देखें मैंने पिछला जो ग्रैंड टेस्ट हुआ था उसमें भी आपको दिए कुछ अस्मा दिए, तो आपने, अब मैं कहूँगी ये 4-5 अस्मा लिखे गए हैं। अब आप ना किताबन एक लफ्ज लिखा गया हुआ है और एक लफ्ज लिखा गया जाइदन, और कुछ एक और अल्फाज समझ ले दे दिए गए आपको। तो अब इनसे आप रकबे इजाफी कंस्ट्रक्ट करें, खुद बनाएं। अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको मुजाफ की शराइत भी पता है, मुदाफ अलैह की शराइत भी पता है, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप इसको बना सकें। चलिए जेर जबर पेश को चेंज कर लें आप अपने हिसाब से कि वो आपने एक खास मुरक्कब बनाना है, तो उसमें उस मुरक्कब की शराइत के मुताबिक उसको बना लें। तो जो है कौन बनाएगा? ये जैद की किताब। किताबानी था ना, तो नून इसका चला गया, किताबानी का। तो ये मुरक्कब बनाए ना, किताबा जैदिन। किताबा, किताबा जैदिन, इसकी हाँ। अच्छा तनवीन हट यहाँ, जाएगी। हाँ यहाँ पे किताबा थोड़ी सी किताब, उनसे गलती हुई हुई है, यहाँ पे प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे अलिफ आना था, किताबा आना था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये जो बुक में लिखा हुआ है किताबा आना था, लेकिन यहाँ पे अगर ये तो वाहिद है, यहाँ पे किताबान ही नहीं था, सॉरी। आप मैं ना, ये देख किताबान ही नहीं था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ठीक लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे हालत नसब में है सिर्फ, किताबानी ठीक है, नहीं है, लेकिन एक ही सब किताब, एक ही किताबुन किताब है, किताब। नसब की हाँ एक हालत ही। में अलिफ लगाया है। हाँ तो फिर अब ये जो है ना हमारे पास तनवीन, जब हम हालत नसब में हमारे पास तनवीन वाला इसम आता है ना, किताबुन किताबन जैसे जईदन या जो भी आता है वो, जब हम तनवीन लगाते हैं ना तो अलिफ का इजाफा तब होता है, सिर्फ सिर्फ तनवीन की सूरत में अलिफ का इजाफा होता है, ठीक है। अगर हम इस तनवीन को हटा के सिर्फ एक उसके ऊपर हरकत कर देंगे तो फिर ये सीधा हो किताब जाएगा, हो ये जो जाएगा।